안녕하세요 여러분. 프렌치 호떡 AJ 소민입니다. 이번 달에 너무 많은 드라마들이 나왔습니다. 엄청 기대했던 작품들. 왜? 한국 넷플릭스에서 1위를 하고 있는 작품 39. 저희도 드디어 1, 2화를 봤습니다. Crash Landing on You 봤을 때부터 손예진 est devenue une de mes actrices préférées. 그 살케이가 뭔데? 묻히게 뭘 묻혀 나 묻히던가. 큰 팬입니다. 손예진이 나오는 작품을 봐서 실망한 적이 거의 없었던 것 같아. Non vraiment moi 손예진 믿고 이 드라마를 봤습니다. 그리고 난 전미도라는 배우도 굉장히 좋아해. Oui. 슬기로운 의사생활에서 나왔다. J'aime la vibe qu'elle a dans le drama. Ouais. 3명의 여성이 주축이 돼서 39살의 나이를 represent 한다는 게 너무 기대가 되는 거야. C'est ça. 보기 전부터. C'est ça. Moi, immédiatement, je me suis dit, ça va être un... Immédiatement, je me suis dit, ça va être un drama à la Dear My Friends. Axé sur la profondeur des personnages, sur l'amitié, sur les détails de la vie, etc. Pour moi, ça allait être un drama qui se concentre absolument sur ces 3 personnages féminins. 그런데 말입니다. 처음 2편을 봤어. Bah, tu sais, quand tu regardes un drama de 일화, 2화, 가장 중요한 화. Je veux dire, si t'es pas convaincu en 2 épisodes, il y a un problème. 기대를 너무 많이 했기 때문에 기대 없었어도 기망이 컸을 거야. 기망입니다. 실망이 컸을 거야. 기대랑 실망이랑 합쳐서 기망이 컸을 거야. Voilà, exactement. Non, mais j'adore inventer des mots, c'est voilà. Je n'irai pas par 4 chemins. 괜히 예쁜 말 안 할 거야, d'accord? 우리가 조금 솔직하게 말할게요. Je suis très déçue. Pour plein de petites raisons. Mais 무서워 to turn 39. Non, mais après, 이 드라마 덕분에 아주 중요한 거 깨달았습니다. 뭡니까? That I hated 네모 시계. Je déteste les montres carrées. Tous les dramas qui sont sortis récemment ont eu un succès fou. C'était très dur d'avoir des réactions négatives à propos d'un drama. Et en cherchant un petit peu sur Twitter, il n'y a pas encore beaucoup de tweets parce que c'est nouveau, mais les seuls tweets que j'ai vus étaient un peu mitigés. Au risque d'en étonner plus d'un, je n'ai pas accroché avec le premier épisode de 39, et pourtant ce n'est pas faute d'avoir vraiment voulu, surtout que je l'attendais depuis tellement longtemps. Je comprends pas parce qu'il y a tous les ingrédients pour que je l'apprécie. Mon retour est aussi réservé, il manque la petite étincelle, wow. Malgré la grosse révélation et l'intro des persos, je ne me suis pas encore attachée, alors que tout ce déballage est fait pour que ce soit le cas. Ce n'est pas genuine et je pense que c'est ça qui bloque. Mais je pense qu'il a tout de même beaucoup à offrir. Ce qui va m'intéresser principalement, ce sont les actes d'amitié qui vont en découler. C'est exactement ce qu'on a pensé. Tout sonnait faux. Oh là là, I don't know where to start. 어느 누구에게도 사실 내 자신을 투영할 수가 없는 거야. Enfin, en plus, pour moi, c'est un sujet hyper important parce qu'il y a tout ce truc autour de la femme qui prend de l'âge, etc. Ce gros turning point quand t'as 40, 50 ans et tout. Pour les femmes et pour les hommes, c'est quand même une phase qui est compliquée mentalement parce que tu passes dans en quelque sorte dans la seconde partie de ta vie. Donc pour moi, ça doit être traité avec beaucoup de délicatesse et surtout ne pas tomber dans les clichés qui entourent cette période, en fait. It was full of clichés. Et malheureusement, oui. Cliché cas de Cannes, drama. T'as 39 ans, c'est quoi? T'as le cancer? Il faut que tu prennes soin de ta féminité, de pas vieillir, il faut que tu commandes des mascaras, des trucs de machin. She's convinced by an ad saying you're gonna be more feminine and prettier. That's not what I wanna see in a drama. 우리 나이에는 눈매라고 했어. Hop, on va chez son pibou chingu pour faire les trucs. 팍 넣어줘라. 미모 터지게. Attends, on se calme. C'est trop, quoi. 그리고 어린 여자들 보면서 막 Ah oui. 네. 예쁘세요. Moi, je veux dire, quand t'as 30-40 ans, c'est la fleur de l'âge, putain, c'est là où ta beauté, elle est au max, quoi. Bader devant des jolies filles de 20 ans, en 2022, on est au-delà de ça, quand même, quoi. 요즘 우리가 미드에서 기대하는 메시지랑은 조금 동떨어진다. 내가 한국에서 20대 후반이었을 때 회사 생활을 했었거든. 회사에서 나한테 계속 나이가 있으니까 라는 말 엄청 많이 들었어. 그러니까 사회에서 정해놓은 일종의 나이에 대한 뭐 익스펙테이션이라고 하지. 근데 내가 20대 중반에 읽었던 글 중에 굉장히 인상 깊었던 게 있거든. 박완서 작가님이 말씀하셨는데 요즘에는 자기 나이 0.7을 곱해야지 생물학적, 정신적, 사회적인 나이가 된다. 39이란 나이에 0.7을 곱하면 이제 27이야. Bien sûr. Même en France, en Europe, dans énormément de pays, c'est culturel, c'est sociétal, c'est comme ça. Il y a toute cette pression, encore une fois, une histoire de contrat avec ton âge. Putain, t'as 40 ans, bon bah attends, il faut que t'aies fait ça, il faut que t'aies fait ça, il faut que t'aies fait ça. Et
Aujourd'hui, ce qu'on a envie de voir, c'est justement des choses qui viennent casser ces clichés, ces contrats, ces trucs attendus vis-à-vis de ton âge. Et putain, j'ai l'impression que le drama, il est venu tous les remettre à la surface, quoi. 드라마에서 그리고 있는 39살의 여자 3명의 주인공에 별로 이렇게 마음이 안 갔었던 이유가 어느 캐릭터에도 내 자신을 투영할 수가 없었어. En 2 épisodes, t'as une montagne de thèmes qui sont évoqués, mais j'arrive pas à capter le message. Pour cette histoire d'affaires là de Bouillon, Malago Shippen mais CG moyen, je ne sais pas. Qu'est-ce que l'auteur a voulu montrer? Hang Sung, elle dit le Bulsangé ou pas Bulsangé. 잡지도 못하는 오빠가 너무 불쌍해. 뭐가 Bulsangé? 근데 그 남자는 그냥 가정도 포기하고 싶지 않고 애인도 가지고 싶고 솔직히 이기적인 사람으로밖에 안 보였는데 Je veux dire, the Yoja Hang Sung, she really tries hard to talk about the situation. 이혼하면 안 되나? 야, 너 늦었다. 야, 빨리 가자. 야, 내가 태워다 줄게. 빨리 가자. 나도 같이 갔으면 말이야. 우리 부부로 살고 있을까? 주말에 영화 볼래? 나랑 영화 볼래? 말을 돌리지 이런 Je 식으로. comprends pas. Et comme j'ai dit au début, ce que j'attendais de ce drama, c'était vraiment Dear My Friends. Un truc hyper focus sur les 3 femmes, leurs problématiques, leurs personnalités, etc. Et finalement, quand il réfléchit, le drama ne tourne pas du tout autour de ces 3 femmes, mais plutôt le drama tourne autour de ces 3 femmes qui tournent autour de 3 mecs. 드라마니까 이런 식으로 갈등이 좀 있어야 되지 않겠습니까? Non. 라고 좀 억지로 첨가한 것 같은 느낌. Alors attends, aussi, can we talk about... Coincidence. Voilà. The name of this drama should be Amazing Uyeon. Sonejin is going to the orphan house. Okay, she met the Yongo Sansengnim there. Okay, wonderful. Okay, d'accord. She forgets her Shige. What? Bon, Shige, okay. Okay, the guy delivered the Shige. She give him flower. Okay, wonderful. Okay. They decide to go alone to an orchestra. Oh! Seoul is a small town. They bump into each other. They go have a drink. I can't feel any chemistry, any vibe. This character in the drama, I don't feel anything. Et puis suddenly, would you want to come to my house to see the flowers? Ah bon, d'accord. 보러 갈래요? 도종이? Ah bon, d'accord. D'accord. Does that mean you wanna sleep with me? Yes. Ouais. Ah bah oui. 나랑 자고 싶다는 얘기죠 지금. 네. 그런 게 약간 클리셰 있잖아. 이게 39의 성인의 대화다. 2번, 3번에 걸친 우연. 근데 그 정도 우연이면 내일 결혼한다 그래도 난 놀랍지 아, 않아. non, 이건 운명이야. J'ai été dérangée aussi par le fait du message genre j'ai 39 ans, je devrais plus faire ce genre de truc. Je peux comprendre qu'à 39 ans tu puisses penser que j'ai l'âge de faire ci, j'ai plus l'âge de faire ça, mais finalement les dramas et les films, ils sont là pour t'ouvrir l'esprit, pour que tu puisses voir plus largement, pour t'offrir plus de possibilités. Enfin c'est pour ça que l'art existe, que le cinéma existe, etc. Donc plutôt que de voir dans ce drama ce qu'on sait déjà, j'aurais aimé voir dans ce drama Hedode, Kenchana, Hal Suiso, I mean, you know, Sangwon Opso. Et attends, it doesn't stop here. We took a break in the Uyeon, mais ça s'arrête pas là. Donc, ce gars avec qui elle a couché à cause de 2 fleurs qu'elle voulait aller voir très bien, il s'avère. 근데 잠깐만. 우리 그때 멈췄잖아. 설마. Don't say Non. he's gonna be the one. Non. I was watching the screen, ça, non. 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 Et là, c'est le docteur. 오셨죠. Et attendez, donc le docteur est un friend du affair guy and as well a friend of the restaurant guy that is hitting on the other friend and the affair guy that is having an affair with the third friend. Mais c'est magnifique. Hein, franchement, le monde est bien fait quand même. 참 세상이 좁아. Attendez, non, moi là c'est trop. Et que Namja de Yodong-sen, is adopted as well. Incroyable. Et dans le même orphelinat. 드라마니까 드라마적인 상황이 첨가가 되죠. 드라마인데도 근데 너무하다는 생각이 드는 우연 정도면 Because of this, you can't believe in it, en fait. 사실 어떻게 보면은 드라마가 다큐가 아님에도 불구하고 이건 굉장히 현실적인 토픽이라는 거지. 근데도 나한테 설득이 안 된다는 건 조금 선을 놓은 건 아닐까. 그리고 좀 아쉬웠던 게 장례식으로 시작을 한단 말이야. 벌써 2회 때 누가 죽는지를 알아. Surtout que I loved her and the 언니. 언니, I love her. 재밌어. 어떤 미친 인간이야. 그 언니 나오는 장면이 제일 기대돼. 재미있는 데라 actually I loved like this. 별로 안 웃긴 러프인데. 이거는. Ah ouais? It's like 아야, 침 튀기지 말고. bon, voilà, je veux dire Jaeon Seo-hoon love was the only part and the pangu. Voilà. Alors c'est vrai ça c'est marrant. 병원에서 내일 봬요? 네? 네. 나 아니에요. C'est vrai que ça
뭐니 뭐니 해도 The Pangu 항상 재미있는 거야. 아니야. Moi j'aime bien, voilà, bon. During the Il Roi, suddenly, you didn't ask anything, you get the story of their friendship, mais alors, c'est comme un cheveu sur la soupe, quoi. 그 프렌드십이 형성된 계기도 조금 과했어. You met in the subway, you lost your wallet, you lost your wallet, tiens, I give you 10 euros. Bah dis donc. Generous. And then 친엄마를 잘못 찾아갔는데 거기 또 따라가줬네 이 친구가. Non mais attendez, c'est trop bizarre. C'est pas naturel du tout, quoi. C'est un drama qui est à propos de ces trois femmes. On n'a pas besoin de savoir tout d'un coup et surtout comme ça out of nowhere in a sequence that lasts 3 minutes. You know already all the guts of these friendships. Et puis bon, some scenes were you chier quand même. Suddenly 4 ajumas coming into the clinic. Je sais, and then they go to the police station And then the guy came. and treated them like a kid. 니들 내 인물의 마흔 아니야? 어? 그들이 잘못해서 경찰서에 앉아있는 게 아닌데 뭘 잘했다고 잘못한 게 뭐가 있죠? 뭘 잘했다고 진짜. Encore une fois, c'est que les 2 premiers épisodes, mais je trouve le script un peu léger, le scénario pas du tout cohérent. Les directions que ça prend, les messages qui ont voulu être donnés, j'arrive pas bien à me positionner, à comprendre en fait. Le script est absolument modelé pour pousser le scénario vers une direction à laquelle tu t'attends. 이 드라마가 12부작이다 보니까 앞으로 어떤 식으로 이야기를 풀어나갈지가 관건인 것 같고 Mais vraiment, de Namja Character in this drama, mais c'est chaud quoi. 그래서 캐릭터들 Character 한국말로 섞어라니까 이상하지. 캐릭터들. Character. I love Sonejin and I love the short hair, but she's gonna die. Merci. Super. 그의 손이 따뜻했다요 대사. 그 사람의 손이 따뜻했다. 그분은 왜 거기 계시는 거야 자기 Ah 양님? oui, alors ça aussi. The amazing coincidence, it turns out that this Namja, when Sonejin decides to go and see her oppa, he's there as well. C'est super. 저희 집에 작약 보러 오실래요? 제목을 바꿔야 돼. 우연. Voilà. I was a bit mean, non? 조금. Ouais. 스파이시할 때 정말 스파이시한 거 같아. Ok. Mais non, mais attends, I love Sonejin. This drama for sure has potential. It's so cool to talk about this period of life that is full of Pyeonham. I had so much expectations. So a bit 화난다. That's why. 아직 10화가 더 남았다. 그러니까 우리가 조금 더 드랑킬하게